तुमकां खबर आसा NDTVचे को फावंडर प्रणव रॉय जेन्ना मायक घेवन वेस्ट बेंगाल इलेक्शनाक कवरेज करपाक देवले तेन्ना पुराय भारतांत ताजे विशीं चर्चा जाली आनी कारणूय तशेंच आसा. प्रणव रॉय हे बारीक सारीक व्यक्ती न्ही, ते 76 वर्सांचे. NDTV सारके प्रोडक्शन तांणी केल्लें आसा जो चॅनल भारतभर न्हय जाल्यार पुराय संवसारभर गाजलो. ज्या चॅनलान बरखा दत्ता आसूं, राजदीप सरदेसाय आसूं, खुबशे असे प्रोडक्ट्स आसा जे दिले आनी ताच्या उपरांत जे आतां सद्या वेगवेगळ्या चॅनलांतल्यान जे प्रॉमिनंटली एंकर्स म्हणून काम करतात तेंचे सगळ्यांचें शिक्षण NDTVन जाल्लें आनी प्रणव रॉय हे तेन्ना हेड करताले. आतां तेच प्रणव रॉय जेन्ना NDTV अडानीन घेतली तेन्ना आपले डिकोडर म्हणून तांणी एक डिजिटल मिडिया काडली. आतां सगळ्यांक दिशिल्लें की प्रणव रॉय आतां भायर सरचे ना, घडये स्टुडियोन बसतले, कारण तांचे कडेन इतलो पयसो आसा की जाय जाल्यार आत्तां ते स्टुडियो घालूं शकता, सगळे जाय तरेची इक्विपमेंट घेवपाक शकता, मॅन पॉवर घेवपाक शकता आनी NDTVतलोच एक प्रबळ चॅनल काडपाक शकता. पण आमी पळयलें की प्रणव रॉय वेस्ट बेंगालच्या इलेक्शनाक स्वता मायक हातान दवरून फिल्डाचेर देवले, प्रश्न विचारपाक लागले, मुलाखती करपाक लागले. म्हणजे तांणी जेन्ना जर्नलिजम सुरू केलें तेन्ना मोबायल यूज करून जर्नलिजम करपाक शकता अशें कोणूच चिंतनाशिल्लें. तेन्ना ते व्हडले टेप्स आसताले आनी व्हडले कॅमेरा आसताले, ताजेर चलताले. ते हे फावटी स्वता मोबायल हातान दवरून मायक धरून ते प्रश्न विचारतना दिश्टी पडले आनी तांच्या ह्या पुराय गजालीचेर सगळ्यांनी तोखणाय केली. आमी पळयता खुबशे सोशल मिडियाचेर ताजे वेगवेगळे कॉमेंट्स आयले. 90% कॉमेंट्स पॉझिटीव आयले आनी एक कॉमेंट म्हाका वाचून दाखयनसो दिसता. अशें म्हणटा की रियल जर्नलिजम डजंट ऑलवेज नीड अ बीग स्टुडियो, समटायम्स इट जस्ट नीड्स द रायट क्वेश्चन्स, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग अँड इंटेंट टू टेल द ट्रूथ. सो हें सगळें म्हाज्या सगळ्या जर्नलिस्टांक खातीर, इन्क्लुडींग हो लेसन म्हाकाय बी, जर खूब फावटी खूब वेळ स्टुडियोन बसलो जाल्यार, की भायर सरपाक जाय, फिल्डार वचपाक जाय, लोकांक मेळपाक जाय आनी तांच्यो ज्यो गोश्टी आसात, तांचे जे उत्सवर्के आसात ते आमी भायर काडपाक जाय. आतां सद्या इलेक्शन इयर चल्ला. इमॅजीन करा आमचे सगळे जर्नलिस्ट जर भायर सरले, लोकां मदीं मेळ्ळे, लोकांक मेळ्ळे आनी तांचे उत्सवर्के तांणी जर मिडिया वरवीं हाडले जाल्यार फुडल्या इलेक्शनान जो रिजल्ट येतलो तो खरोच लोकांचो रिजल्ट जावपाक शकता. कारण कोणाच्यो वेदना जेन्ना तूं टीव्हीर हाडटा तेन्ना त्यो एकट्या मनशाच्यो वेदना नासता, पुराय गांवच्यो वेदना आसता किंवा पुराय तालुक्याच्यो वेदना आसता. सो सॅल्यूट टू प्रणव रॉय फॉर डुईंग दीस. अँड आय थिंक आमी बाकीचे लोक जे मच यंगर आसा तांचे परस तांणी बी हें करपाक जाय. तुमी पळयतात गोवन न्यूज.